Ayiwa assalamu alaikum bɛ bɛɛ lajɛlen fo kabala dɔn bi n'a ye n bɛ bɔ ka kuma n'a ye n bɔtɔla ye ka kuma ne tɛ réseaux sociaux kuma fɛ n t'a ɲini ka kuma réseaux sociaux sanfɛ réseaux sociaux ko kuma ka gɛlɛn ne ma quoi mais ko dɔ de bɛ ka kɛ Kayi yan Kayi ville kɔnɔ yan Kayi tribunal kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko injustice à mon encontre n tɔɲɔnen don n tɔɲɔnen yɛrɛ de don Kayi yan Kayi yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ Kayi tribunal kɔnɔ n tɛ taa yɔrɔ jan n b'a ɲini aw ka video in partager quoi n'i y'a ye n bɛ kuma ko in bɛ sen na a ka ca a san caman n'aw y'a ye n bɛ kuma bi n b'a jigiya fanga min bɛ yen bi lala u bɛ ladiriya sabati jamana in kɔnɔ quoi sinon ko in bɛ sen na a mɛnna a ye video in partager quoi n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn mɔgɔ minnu bɛ k'an lajɛ quoi tɔɲɔni n'a sera yɔrɔ dɔ ma jamana si tɛ bɔ a sen kan k'a bɛ wuli k'i jɔ Mali binna f'a bɛ ka kɔlɔnkɔlɔn de quoi Mali binna f'a bɛ ka kɔlɔnkɔlɔn ala ni tɔɲɔni y'a sababu ye n b'a ɲini aw fɛ a ye video in a y'a partager quoi a y'a partager n bɛ na n bɛ kuma daminɛ yɔrɔ min na fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ ko sariya yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ nin ye deuxièmement n bɛ ka traîner Kayi tribunal a ka ca n'o de ko in daminɛra depuis 2013-2014 Kayi tribunal la Kayi tribunal kelen in na yan mais n b'a daminɛ yɔrɔ min dɔrɔn o ye ka bɔ nin san fila in kɔnɔ 2020-2021 mɔgɔ de bɛ k'an tɔɲɔ ka tila o tɔɲɔlikɛla ka dɛmɛ tribunal fɛ ka tiɲɛtigi to yen ka tila ka tiɲɛtigi don problème kɔnɔ wagati bɛɛ o bɛ kɛ jamana jumɛn kɔnɔ k'o jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ n bɛ misaliya d'aw ma ne ye terrain dɔ de san n ye terrain san min ma Kayi tribunal civil ye kiiri tigɛ tribunal civil ye kiiri tigɛ ka yɔrɔ di o tigi de ma parce que a ye dɔ de bila luwanse la yen o tigi banna ka bɔ u taara tribunal la tribunal civil ye kiiri tigɛ ka musokɔrɔba ka yɔrɔ di a ma a tigi ma sɔn u taara cour d'appel la cour d'appel ye kiiri tigɛ ka musokɔrɔba ka yɔrɔ di a ma ne ye yɔrɔ san o musokɔrɔba in de ma n bɛna histoire globaliser ka dɔɔni f'aw ye dɔrɔn aw k'a dɔn tɔɲɔli min bɛ Mali kɔnɔ tɔɲɔli min bɛ justice la surtout Kayi justice la maa min m'a bɔ o bɛ k'an tɔɲɔ o bɛ k'an sɛgɛn ma fosi kɛ hali kelen a tigi ma sɔn u taara cour suprême na cour suprême du Mali ye kiiri tigɛ ka musokɔrɔba ka yɔrɔ segin a ma a ye lamɛn ka ɲɛ dɛ a ye lamɛn ka ɲɛ quoi cour suprême du Mali de ye kiiri tigɛ ka yɔrɔ di musokɔrɔba ma musokɔrɔba ye yɔrɔ fɛrɛ ne ma a fɔ ne ka ko bɛ nin na mais a ye min na bɔ a ye min bila luwanse la k'o to luwanse la o ye portionnin dɔw fɛrɛ dɔw tigi ma portionnin dɔ i n'a fɔ soden fila hakɛ wali dugukolo la a y'o ta k'o di dɔw ma a y'o fɛrɛ dɔw ma walifɛn singara e ma e ye yɔrɔ dɔ ta k'a fɛrɛ a kɔnɔ o ko daminɛra depuis 2013-2014 ne kɔni ka wari b'u bolo ne ma fɛn fɔ ne ye n da de n sabalila n muɲuna n sabalila fo 2020 de kiiri tigɛra cour suprême ye gɔrɔsi bɔ k'a di musokɔrɔba nana n ka fɛn bɛɛ di yan yɔrɔ bɛɛ bɛ min bolo o ka problème ma caya o ye yɔrɔ bila parce que a ta tɛ yɔrɔ ye mais min ta tɛ yɔrɔ ye o ye yɔrɔ fitinin min fɛrɛ mɔgɔ min ma o ye yɔrɔ fitinin dɔ fɛrɛ mɔgɔ dɔ ma yɔrɔ b'e bolo e ta tɛ yɔrɔ ye e mana yɔrɔ min fɛrɛ o la est ce que o kuma da bɛ don o kuma la o yɔrɔ fitinin dɔ fɛrɛ dɔ ma o tigi tribunal ye u bɛɛ de labɔ musokɔrɔba nana n bɛ exemple d'a ma 20 mètres carrés n'i y'a di mɔgɔ ma ko i sigi a kɔnɔ ni mɔgɔ sera an b'a minɛ i nana i mɔgɔ sera i ka 20 mètres carrés ma n'i y'a sɔrɔ a tigi ye 10 mètres fɛrɛ ou bien a tigi ye soden fila hakɛ ɲɔgɔnna fɛrɛ e ka mun b'o tigi la a y'a fɛrɛ min ma a b'o de ka wari segin a ma mais o portionnin fɛrɛla minnu ma de olu de filɛ ka ne wele tribunal la mais san'u k'an wele fɔlɔ u taara n bolofɛnw tiɲɛ tribunal kelen ko cour c'est-à-dire kuma ka gɛlɛn ne ma quoi kuma ka gɛlɛn ma kojugu tribunal civil kelen ko ka kiiri tigɛ ka yɔrɔ di mɔgɔ min ma Kayi cour d'appel ye o kiiri kelen tigɛ ka yɔrɔ di o tigi kelen ma musokɔrɔba ma u ma sɔn u taara fɔ cour suprême na Mali cour suprême ye kiiri tigɛ k'o a yɔrɔ di musokɔrɔba ma o y'a sɔrɔ ne ka avance o musokɔrɔba ne kɔni tɛ n da don kiiri ko la parce que sigiɲɔgɔnya la ka taa ɲɔgɔn sama tribunal la ne t'a fɛ
Maintenant, kiri tigara ka ban 2020, depuis 2013-2014, ne ka wari bubolo. 2020, kiri tigara on a ne ka papier ou bien. Eh mais, Cour suprême ye mogo min nabo terrain kono. O tigi ka kariya ka segin kana o yoro kele ina ka mogo bolo fen tien ko wari bukun. Katla ka fo na obese min aya kengai. Plainte ka do tigi ka kai tribunal kele na ou senda plainte ka kai tribunal kele na. Senda le me plainte ka. O ta be ou ma fin sama ma fin feruma e wane mu labo sokono yoro tigi de u labo. Plainte dir dara ou ka kai tribunal la sendara o plainte ka kai tribunal kono ya. Ni a deuxième année da me va vient na ne ma plainte don. Yoro tigi de plainte don avec an ga benkan kono ngo parce n'était plainte don ni min bora la go Cour suprême de a critique fo sita la wani min bora la an kumba koro tuma min antara ngo menga bara damna mo shite sokono yoro mnara ka di yoro tigi a fere ma ou portioni faire la yoro mo munuma yoro soden fla hake faire la mo mima ou taranga ciment tien kanga tien kambolo fen be tien katla u bolo no be yoro ina katla kata suba suma uni fen ujo et puis kona mbese mina anga ke angaye nya fo yoro tigi ngo bon avec chokodi o na plainte dona kai tribunal ko na u senda le be plainte kan u ma da o ma de mi e plainte don o yoro tigi maintenant si ça plainte dona minka o de alamina e ma fen fere ma fen feri ma Cour suprême de ilabo ka yoro tigi a dine ma o fana beta plainte dona kan ni a san fla o be ka na terene kirit se ka tige parce que kirit se ka tige galon kan quoi. Ntara don folo mi ou en wele jiji folo mi mbara ko mitera sisan nte to foli ke mais nantara nye fe to foli beke kata dossier fou monter galon dossier ou ni avocat ou ni icheu ka dossier galon monter sosolita la de ni galon tike ni minga ka kwa kena kata galon dossier monter papier mumbu bolo ko lo papier te jiji ba kalama avocat ba kalama ko icheu ba kalama après vous faut si tout bolo ko lo papier la ay fin sa mo mi ma o de labora ebe munyini yoro tigi ala tuguni e portionning do de sa do tigi ma yoro karfala ma e yoro fitinin do de sa ama o tigi yoro bla e ko kite yoro bla dun fer la ne de ma ne mi labo wa ma sanuma ya samunu ma olube ima so luma de kata bin kan kata mbolo fin tien plainte ka do ka tribunal la Cour suprême ka décision ko fait tribunal civil ka uye critique tribunal d'appel ka uye critique kiri kata tige fo Cour suprême na ka mogo min nabo o ka ala mina o ka audace soro o ka kana gele soro kata mogo bolo fin tien ka fo kona obese mina aya kenga e sere ubala de nete fo fo nkufa be sere ba bela kona obese mina aya kenga parce que ko wari buku et puis mec c'est que comment kan ko wari buku o fana dalu be mbula prevu be mbolo ko wari buku kona obese mina aya kenga o plainte donné be kai tribunal kono sen dara o kan nyasi meke muma sisan e mayoro ferima i mayoro samma ne mi labo fo yoro tigi de labo à travers la décision de la Cour suprême du Mali ne ka mume ni kola ngata don folo en wele jiji mi fe ko mitera nye kuma nye fo e kana ninga prevu ninga daluye papier ta bolo papier tout bolo o pi fana we délégation wuli ka se musokoroba ma bama ko ne manga yoro fere awma ntaw don ne min nga yoro kalfa mina o de yoro do fere mo no ba ko hake nyina eta nyini o tigila nete nga du kolo toyi wa papier tout bolo terrain na ou ni avocat ou ni ichie ou ye dossier fou de monter kana traîner et tribunal kono 2 ans se ka barakente fos ni so ay Mali laje ko alabe hina malla ni kanka ka gomi Jiji ba kalama ou ka avocat ou ba kalama ko ichie ou ba depuis le premier jour ngone na ku nyumambe monsieur le juge na ku mbe afonye ngo kelen ne na te nyonye sirala amayoro sama mayoro ferama ne ma labo ni tribunal kelen de ya labo ka yoro di yoro tigi ma yoro tigi yoro fere ne ma avec à travers la décision de la mo critique la signé ça va kay première instance est critiqué kay tribunal civil plutôt est critiqué tribunal civil est critiqué et maro mena nye foto min ko tribunal civil ka critiqué le ko fait cour d'appel est critiqué o manya critiqué la tike fo Bamako cour suprême na Mali cour suprême ka décision minta ka mogo min nabo yoro la ka yoro di yoro tigi ma yoro tigi ka yoro fere min nabora sokono ka kariya o kana ka gelia ko audace soro ka ta mogo bolo fen tien plainte ka tla ka do tigi ka o tribunal kono ku senda o kan ka tla ka bi innocent kan ka tonyo mami mabo bi ne ben kan be ka o antonyo juge ou ba kalama avocat ou ba kalama ko ichie ou ba kalama et puis ils ont monté un faux dossier à Bemboloya
Ni y'a mɛn kuma dɔrɔn n b'a jigiya de quoi n b'a jigiya de autorité minnu filɛ fanga la sisan u bɛ sɔn ka ladiriya kɛ quoi n'a y'a sɔrɔ ko bi n bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka jamana kɔnɔ ten fosi tɛ bɔ a la ni y'an san 2 ye depuis 2020 salon samiya y'a sɔrɔ an bɛ nin ko la fo bi an taara yɔrɔ fɔlɔ min o y'a ɲɛfɔ a ye a ko non n'a yɛrɛ bɛ se ka appel kɛ an bɔr'o la u taara an wele yɔrɔ wɛrɛ an filɛ deuxième année de kɔnɔ n tɛ n ka baara kɛ ka ɲɛ n tɛ se ka fɛrɛ fosi ma don o don tribunal la taga tuma dɔ la kalo kɔnɔ an bɛ taa siɲɛ 4 Mali kɔnɔ yan et puis u bɛ tiɲɛ dɔn bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn u bɛɛ bɛ tiɲɛ kalama parce que ko wari bɛ u kun a dalu bɛ n bolo dɛ preuve bɛɛ dafalen bɛ n'i ye nkalon tigɛ ni n ka kan ni min ye u k'a kɛ n na jamana jumɛn bɛ jɔ k'a sɔrɔ justice tɛ yen jamana jumɛn bɛ jɔ k'a sɔrɔ avocat bɛ yen n t'a fɔ a bɛɛ quoi mɔgɔ ladiriw bɛ sɔrɔ yen mais jamana jumɛn bɛ jɔ k'a sɔrɔ avocat bɛ yen hali ni ko ba jeliba min filɛ Bamako dɛ ko maa si kana don a kɔnɔ k'i kelen ta de don wallahi i bɛ se avocat dɔw ma u b'i ka plainte minɛ k'u bɛ Bamako bɛɛ datugu wari kama cɛ an ka hinɛ Mali la dɔɔni sa aw ka sabali aw ka siran Ala ɲɛ tɔɲɔli dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ n m'a fɔ Faransi ka problème tɛ Mali la dɛ mais wallahi maliyɛnw ka tɔɲɔli min bɛ Mali kan Faransi ka o jaka t'an kan fɔlɔ n ye Silema n b'a dɔn ko Sam ni Silema ka kuma mɛn n dalila k'a ye réseau sanfɛ quoi bon an ye mun ye ko mun taara mɔgɔ kama mɔgɔ minnu b'u ban ka ladiriya sabati k'a sɔrɔ u bɛ tiɲɛ dɔn u bɛ tiɲɛ kalama n tɔɲɔna fo ka se a dan na mais ne bɛ mun ɲini tribunal la i ma fɛn san ma fɛn san i bolo ne m'i labɔ yɔrɔtigi de y'i labɔ ka yɔrɔ fɛɛrɛ ne ma i bɛ taa n bolo fɛn tiɲɛ k'an ka ciment tiɲɛ k'an ka cɛncɛn tiɲɛ k'an ka gravier tiɲɛ et puis a n'a ka famille c'est un crime c'est un délit mais u sen dalen filɛ o plainte ka resini ka Kayi tribunal kɔnɔ sen dalen filɛ a sanfɛ o bɛɛ kɔfɛ sisan ka na plainte dɔn ne de kan maa min ma bɔ preuve ma sɔrɔ hali bi preuve t'u bolo ka fosi kɛ n y'o de fɔ n ko ni preuve tun bɛ san ma sɔrɔ an filɛ parce que e y'a jira ko wari de b'u kun u y'a jira ko wari de b'u kun an bɛ justice la o t'a bɛɛ ye dɛ u bɛ tila ka na k'u bɛ yɔrɔ san ne ma ko ne ka document d'u ma k'u bɛ yɔrɔ san ma devant le juge k'u bɛ yɔrɔ san juge ɲɛkɔrɔ n ko monsieur le juge n ko nin bɛ se ka kɛ cogo di n ko ni n'a y'a sɔrɔ ko ni négociation kun b'a ɲɛ est ce que olu bɛ ne wele yan aw taara ne bolofɛn de tiɲɛ n'aw ye mɔgɔ bolofɛn tiɲɛ aw bɛ yafa de deli a fɛ fɔlɔ mais ka tila k'an wele k'an bagabaga juge ka bureau kɔnɔ k'an intimider avocat k'an intimider ka tila k'an menacer ala ni hinɛ ma kɛ jamana in na jamana in maraba ne bolo justice bɛ yen n'i y'a mɛn justice bɛ yen jamana de kɔnɔ quoi justice bɛ yen juges b'u kali ani justice bɛ yen ka jamana de dɛmɛ mais jamana tɛ yen tant que jamana kɔnɔden tɛ yen koyi jamana fana bɛ yen jamana kɔnɔdenw n'i y'a mɛn jamana kɔnɔdenw de don mais ni jamana kɔnɔdenw tɔɲɔnen don fɔ cogo t'u bolo u tɛ se k'a fɔ bɛɛ bɛ siran ka kuma wallahi maaw tɔɲɔnen don Kayi tribunal kɔnɔ yan mais maa tɛ se k'a fɔ u bɛ siran ne ye nin san hakɛ min kɛ va-et-vient na galon kan sosoli t'a la dɛ u ka huissiers an'u ka avocats bɛ yen u ko k'an ka taa débat kɛ min u mago bɛ na radio so jumɛn na u mago bɛ na télé so jumɛn na ne de b'a wari sara u mago bɛ na réseau so yɔrɔ jumɛn kan ne de b'a wari sara u ka sigi an ka kuma galon dossier ka dilan ka na bin kan papier min b'u bolo hali dugukolo papier tɛ ni y'an deuxième année n bɛ tribunal la n ye kuma bɛɛ fɔ n ko mais ne bɛ na mun de ɲini yan n ye mun de kɛ mun de bɛ n'u cɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ ko n ka na ni seere n ye seere min nati n t'a da dɔn ka taa n bolo fɛnw tiɲɛ ko n'an bɛ se min na an k'a kɛ a k'a ye wa hali sini fɛn ma b'a la filɛ après la décision de la Cour suprême du Mali Cour suprême ka gorosi bɛ n bolo tribunal Kayi tribunal ye kiiri min tigɛ ka yɔrɔ di musokɔrɔba ma a gorosi bɛ n bolo mais ka bin kan ala n ko nin y'a san 2 deuxième année de kɔnɔ n ma se ka baara kɛ n fɛrɛ ma wagati bɛɛ an bɛ tribunal kɔnɔ kiiri tɛ tigɛ n'i ko bon a bɛ cogo di bi an taara ko Petini ka demande rejetée n ko mais n ko o bɛ se ka kɛ cogo di n ko mais ne ye nin fɔ depuis premier jour et puis le problème est que a y'an wele juge fɔlɔ min bara o tɛ a y'an wele juge filanan min bara nin ye ordonnance de ye ko n ka taa di juge ma depuis a dɔn fɔlɔ ko i b'a fɛ ka nin ye a ye kabala wele kiiri min na
kiri manga ke parce que a yɛrɛ plainte dɔ b'a kan nin dugukolo ko kelen de la a ta tɛ yɔrɔ ye yɔrɔ papier t'a bolo Cour suprême ye yɔrɔ di mɔgɔ ma ko k'a m'a fɛɛrɛ ale ma mɔgɔ wɛrɛ de y'a fɛɛrɛ u ma wa hari acte de vente tɛ u bolo u ma se hari acte de vente u ma se k'a yira wallahi ko o kiri bɛ mɛn ten ka tila ka mɔgɔw tɔɲɔ o tribunal kelen kɔnɔ ye hari acte de vente de t'u bolo u ye papier dɔ de yira u b'a fɔ ma ko carton mairie carton de don mais carton in tɛ hari terrain carton ye wallahi n'i ye galon tigɛ n ko n ka kan ni min ye u k'a kɛ n'an kun b'a kɔrɔ kana traîner 2 ans an bɛ tribunal kɔnɔ ko kelen na mais har ta k'a ko ma ban kan filɛ munumunu na o ko de kunna jamana jumɛn bɛ jɔ ten mɔgɔw ka hakɛ ka tɔɲɔ ka c'est-à-dire dan ka sago fo hali dansagolaw yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ ka dan sago maa min ma bɔn parce que ko se u m'a yira u m'a dɔgɔ dɛ ko ni miliyari bɛ don ko in da fɛ k'u b'a dɔn a da fɛ ne ko ne b'a préférer n bɛ n danbe ta ne t'aw ka wari fɛ devant le juge u ye 20 millions proposé n ko monsieur le juge n t'a minɛ n mago t'u ka wari la u taara tɔɲɔli de kɛ n na et puis u ye délégation wuli ka se an fɛ dugutigila la kaso ɲa n ko n dɔgɔ n ye musokɔrɔba wele n ko n'a y'a sɔrɔ portion fitinin min bɛ kɛrɛfɛ n'a y'a sɔrɔ ko aw de y'a fɛɛrɛ u ma n k'o ka nɔgɔ ne de ka wari b'aw bolo n ko ne ka ko ka nɔgɔ ne bɛ jɛ a kɔ ne n'u ka bɛn a kan musokɔrɔba ko k'a ka haramu ko n kana nin kuma fɔ n da a ma ka yɔrɔ fɛɛrɛ a ma mɔgɔ mandaté k'a fɛɛrɛ a ma procuration di mɔgɔ si ma k'a ka yɔrɔ fɛɛrɛ k'u y'a nanbara de wa ale y'a ka nana ka yɔrɔ de mina ale bɛ min dɔn ne kana n da don nin kuma la fiyewu ale y'a ka yɔrɔ mina Cour suprême ye kiiri tigɛ n ka papier filɛ nin ye o kɔfɛ u ye n wele an faso la dugutigila la an taara sigi n ko n dɔgɔ n'a y'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ u ye n taara n ka siman ni n ka fɛnw tiɲɛ dɛ u taara tiɲɛni dɔn kun n ko n'a y'a sɔrɔ aw bɛ portion min nɔfɛ aw mɔgɔw b'o de la an bɛ se ka compromis kɛ n ko depuis ala ka ne da n ma mɔgɔ tɔɲɔ ne bɛ n tɛgɛ kɔrɔ t'a la dɛ ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la yan ne wolola yan ka mɔɔ yan ko ne dalila ka ko las'i ma fo n'i y'a nkalon dan na n ma danbe tiɲɛ n ma hɔrɔnya tiɲɛ ne ma yuruguyurugu kɛ Mali administration si la a ma kɛ n k'a tɛ a tɛ polisi la a tɛ impôt la a tɛ douane na a tɛ yɔrɔ si a tɛ tribunal la n ma yuruguyurugu kɛ n t'a ɲɛ dɔn n ko n dɔgɔ ne bɛ se ka yɔrɔ d'i ma a ko ayi sodenni 2 min ni min na bɔra n'o ye yɔrɔ fɛɛrɛ olu ma de ko ayi ko sisan ko ne ka yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ di olu ma n ko n dɔgɔ ne tɛ se k'o kɛ n ko en même temps n k'i t'a kalama plainte b'i contre la ni plainte banna n'i b'a nɔfɛ an bɛ kuma an y'an to de la u taara n wele deuxième fois tribunal kɔnɔ après présentation de tous les documents u b'a dɔn tiɲɛ t'u bolo tribunal président dɔ de je crois que o de ye nin papier in di yan ordonnance de don ko bon a y'i wele juge min bara taa nin d'a ma de i k'a fɔ a ye ko a bɛ k'i wele kiri min na kiri man ka tigɛ dɛ parce que a bɛ k'i wele min na min y'i wele plainte dɔ b'a tigi kan nin ko kelen in na a taara aw bolofɛnw tiɲɛ k'aw ka siman tiɲɛ k'aw ka cɛncɛn tiɲɛ k'a sɔrɔ tribunal de y'ale labɔ so kɔnɔ Cour suprême de y'a labɔ so kɔnɔ an m'an sigi ten ala bɛ na min kɛ an t'a dɔn tɔɲɔli ni tɔɲɔli a bɛɛ dalu bɛ n bolo tout a bɛɛ dalu bɛ n bolo ko n ka avocat ta n ko n bɛ avocat ta n ye mun de kɛ n ye mun de kɛ ni bɛ avocat ta n bɛ avocat ta ni mun de ye n bɛ avocat ta ni mun de ye mais n bɛ na n'a bɛɛ prévu ye kelen kelen a ye to ligne na ni ala sɔnna sini ni ala ma baasi kɛ ou bien sinikɛnɛ ou bien ala ye dɔn wɛrɛ yira n na n bɛ na n'a bɛɛ dalu ye nanbara ni yuruguyurugu min bɛ ka kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ faso kɔnɔdenw tɔɲɔ u m'a min ko tɔɲɔlikɛla de bɛ dɛmɛ Mali kɔnɔ yan ka tiɲɛtigi to yen ko parce que ko se b'u ye ko wari bɛ u kun ne y'o de f'u ye n ko n'aw ta kun ye tiɲɛ ye aw bɛ k'aw ka waritigiya n'aw ka wari kɛ cogo min sisan b'a sɔrɔ yɔrɔ dira aw ma o mais aw y'a san mɔgɔ min ma o tigi ta tɛ hali papier de vente tɛ aw n'o tigi cɛ an m'a ye parce que o m'a yira jusqu'à présent depuis 2020 fo sisan o ma papier de vente yira u ye document kelen min yira mairie ka carton jaune dɔ de don mais o tɛ yɔrɔ in terrain tɛ video in a y'a partager ka taa fo yɔrɔ min parce que ne dalen b'a la an filɛ fanga min na bi n y'a sɔn min sɔrɔ peut-être u bɛ ladiriya fɛ quoi u bɛ ladiriya fɛ tɔɲɔli mana wara yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ t'a kɔfɛ wallahi jamana kɔnɔdenw i bɛ régime jumɛn bɛ taa hɛrɛ sɔrɔ régime jumɛn bɛ sinsin ka sɔrɔ ladiriya ma sabati ladiriya ma sabati n b'aw bila yan n'ala sɔnna a ye video in partager quoi